अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अजीम मुसलमान सयाह इब्न बतूता, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह इनाम आयत 11 में कहा है, इनसे कहो ज़मीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये गोया बामकसद सैर तफरीह का इज़्न है। अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात हाय मुबारका में भी कसरत असफ़ार का जिक्र मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान से ज़मीन का सफ़र किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक ज़माने तक पानी के सफ़र पर रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से फ़लस्तीन का और फिर मुअद्दद बार हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र के तज़किरे तो कुरान मजीद ने भी तफ़सील से बयान किए हैं और ख़ातिमुल अंबिया मौसूल इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हालात हिजरत और ग़ज़ावत के अनवान से मुतअद्दिद असफ़ार बाबरकत से भरी पड़ी हैं। और फिर कुल आसमानी कुतुब का अकीदा आखिरत भी एक लिहाज से इस दुनिया से उस दुनिया का सफ़र आखिरी है जो हर नफ्स पर लाजिम है। हर जिंदा कौम जो दुनिया में अपना वजूद कायम रखना चाहती है वह दुनिया के हालात से आगाही चाहती है। सियाहत जिंदा कौमों के जिंदा अफराद का हमेशा से वतीरा रहा है। सियाहत के जरिए मालूम दुनियाओं का सफ़र और गैर मामूल दुनियाओं की दरियाफ्त इंसान के ज़हन फ़िक्र की वसअत और तहज़ीब व सकाफ़त इश्तराक का बाइस बनता है। 1000 साल मुसलमानों के दौर में बेशुमार सियाह पैदा हुए। उस ज़माने में हसूल तालीम में सियाहत एक तरह से सनअत का दर्जा रखती थी। इब्न बतूता नाम का मुसलमानों का अजीम सियाह गुजरा है। इनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन इब्न अब्दुल्ला मारूफ इब्न बतूता है। वो 13 फरवरी 1304 को मराकश के एक छोटे शहर नागीर में पैदा हुए। कुरान वस्ता के आलमी तारीखी शोहरत के हामिल सियाह थे। इन्होंने एक माया ना सफरनामा रहाला भी तसनीफ किया। इस किताब में 75,000 मील तवील सफर की रवादात नकल की है। ये सफर काफिलों की शक्ल में और कभी कभी तनहा भी करते रहे। इस दौरान इन्होंने कुल इस्लामी ममालिक देखे और स्मार्टा और चीन के कुछ इलाकों में भी सियाहत के गर्ज से गए। इब्न बतूता एक इल्मी घराने के चश्मो चराग थे। इनका सारा खानदान महकमा कज़ा से मुतल्लिक था। मकामी इलाके के काजियों की अक्सरियत इब्न बतूता के खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने भी अपने बचपन और आगाज़ शबाब में इस्लामी फ़क़ह और क़ज़ा की तालीम हासिल की। 1325 में जब इनकी उम्र 21 बरस की थी तो फ़रीज़ा हज की अदायगी से इन्होंने अपनी सियाहत का आगाज़ किया। इस दौरान इन्होंने मिस्र, शाम और हिजाज के मुतअद्दिद शाफिल मसलिक मुकत्तिब फ़िक्र से मुतल्लिक जैद उलमा के दुरूस में शरीक हुए। इस तलीमी काविश के बाइस इल्म फ़िक़्ह और क़ज़ा में इन्हें यह तौली हासिल हुआ और वो किसी भी अदालत में मनसब क़ज़ा के अहम मकाम पर बैठने के काबिल हो गए। मनसब क़ज़ा के लिए इन्होंने मिस्र का इंतखाब किया। वहाँ पहुंचे लेकिन सैलानी तबीयत सैर सफ़र पर आमादा पाया और तलब इल्म तजारत को हसूल मकसद का जरिया बनाते हुए मुल्क मुल्क के सफ़र पर चल निकले और असूली तौर पर यह तय कर लिया कि एक रास्ते से दोबारा नहीं गुजरेंगे। इस सफ़र के दौरान वो बादशाहों से, गवर्नरों से, सुल्तानों से और हुक्मरानों से मिलते रहे। इनके तवील असफ़ार की दास्तानियाँ इस हुक्मरान तबके के लोगों के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं हुआ करती थीं। इन मुलाकातों में इब्न बतूता जहाँ अपने तफसीली हालात बहुत ही दिलनशीन अंदाज में पेश करते, वहाँ अगले सफ़र के लिए ज़ादरा का इंतज़ाम भी कर लेते। याद रहे कि उस ज़माने में अखबारात और मालूमात के दीगर ज़राए जो आज मैसर है नहीं हुआ करते थे और दूसरी दुनियाओं के हालात इसी तरह के सियाहों की ज़बानी ही मालूम होते थे। चनाचा जब भी किसी सियाह की आमद होती तो लोग, हुक्मरान और आवाम सबके जम खफीर इनके गिर्द इकट्ठा हो जाते और सियाहों की ज़बानी मुल्क मुल्क और करिया करिया के हालात से आगाही हासिल करता। एक तवील अरसे तक वो अफ्रीका, सहराए अरब और वस्ती एशियाई इलाकों में सियाहत करते रहे। इस दौरान इन्होंने रेगिस्तानी और दरिया व समंदरी हर तरह के रास्ते तय किए। इनकी तहरीरों के मुताबिक वो सहराए गोबी से उठने वाले तूफान देखे, चंगेजी सरदारों से भी मिले, 3 साल तक हिजाज में भी क़याम किया, लेकिन एक बार फिर सैलानियत गालिब आ गई। अब की बार इन्होंने सुना कि दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक नामी हुक्मरान बरसर इक़्तिदार है। इस बादशाह की इल्म, दोस्ती और उलमा नवाजी बहुत मशहूर थी। तब इब्न बतूता ने दिल्ली का कसद किया और इसके बादशाह के दरबार में जाने के लिए कमर हिम्मत बांध ली। इस बार इन्होंने नए रास्तों का इंतखाब किया और तुर्की के रास्ते व रूसी इलाकों में समंदर कंदरो बुखारा से होते हुए अफगानिस्तान और फिर कोई हिंदुकश को अबूर करके वो दरिया सिंध के रास्ते जनूबी एशिया में दाखिल हुए। जब वो सरजमीन हिंद में दाखिल हो रहे थे तो खुद इनके मुताबिक ये 12 सितंबर 1333 की तारीख थी। एक अंदाजे के मुताबिक इन्होंने इतना तवील सफर 1 साल की मुख्तसर मुद्दत में तय कर लिया था। दिल्ली में आमद से पहले ही इब्न बतूता का शहरा यहाँ पहुंच चुका था। शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से बाहर निकलकर इब्न बतूता का इस्तकबाल किया और इन्हें हाथों हाथ लिया। बहुत से तहाइफ व हदिया पेश किए गए। बादशाह ने इब्न बतूता की फजीलत अलमी के बायस इन्हें दिल्ली के मुनसब क़ज़ा पेश किया, जिस पर सालों तक इब्न बतूता अपने फ़राइज़ मनसब भी अदा करते रहे।
शाह محمد بن تغلق اپنے مزاج میں بیک وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھے۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ اس کی اس فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکوں نے ان کے قافلے کو آن گھیرا۔ جان تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیو سے ہار گئے اور وہاں 2 سال تک روپوش رہے۔ تاہم اس دوران بھی قضا کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے۔ ان ملکوں وہ سیاست میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد سفیر چین کا شوق انہیں چڑھا۔ وہ زیتان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائے راستے سے چین کی سیاحت کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر آئے۔ وہاں سے وہ سمارٹا، مالابار اور ابنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر ہوتے ہوئے 1348 میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا۔ لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے، چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان سدھار گئے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہے۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ واپس اپنے وطن مراکش میں آ گئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور 1366 میں یہ عظیم سیادائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنا دیا گیا۔ ان کی کتاب رحلہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے۔ اپنے زمانے کی تاریخی ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل میں درج ہیں۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں کو، بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کے ابن بطوطہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پوری اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے روندے گئے اور کتنے ہی سمندروں اور دریاؤں کی موجوں نے ابن بطوطہ کا نظارہ کیا۔ ان کی کتاب میں جغرافیائی معلومات کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ شاید وہ بنیادی طور پر قانون کے میدان کے آدمی تھے اور محض شوق سفر نے انہیں سیاب بنایا تھا۔ ان کی کتاب میں کسی نئی سرزمین کی تلاش کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ایک راستے سے تشریف لے جاتے تو واپسی کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب فرماتے تھے۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کہ مشاہدہ کی عادت کو وسعت دی جائے۔ سفر کرنے سے دیگر دنیاؤں کے راز انسان پر آشکار ہوتے ہیں، واسطہ نظر اور مطالعاتی ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحت کرنے والا انسان قوموں کی تاریخ و جغرافیہ سے آگاہی حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاں نفسیاتی طور پر اعتمادی نفسی حاصل ہوتا ہے وہاں قائدانہ صلاحیتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور انسان جب بھی کسی اجتماعی فیصلے کے مقام پر پہنچتا ہے تو دنیائے گزشتہ سے اسرار و موز اور تجربہ ہائے انسانیت اس کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک و قوم و ملت کی صحیح تر رہنمائی کر پاتا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ سفر کے بعد قلم بند کیے جانے والے حالات آنے والی نسلوں کی امانت ہوتی ہیں اور گزرے ہوئے ایام کے حالات جاننے کا مستند ترین ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ اپنے شاندار ماضی کی طرح آئندہ بھی بمقصد سیاب پیدا کرتی رہے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔